बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जो है कल की वीडियो में डिस्कस किया था नून ताकीद का बयान। तो उन्होंने नून ताकीद होता क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात का ये जो है थर्ड पॉइंट है। और नून सकीला से नून सकीला होता है और नून ख़फ़ीफ़ा होता है, ठीक है। तो नून सकीला और नून ख़फ़ीफ़ा दोनों का मतलब जो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये नून ताकीद के ये दोनों क्या हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। पहला है लयफ़अलन्ना और सेकंड है लयफ़अलन। तो इन दोनों में ये दोनों ही सकीला और ख़फ़ीफ़ा दोनों ही नून ताकीद है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि जो मुशद्दद है यानी कि लयफ़अलन्ना नून क्या है, मुशद्दद है। तो जो नून मुशद्दद है उसको बोलते हैं, ये वाले उस सीगे को बोलेंगे नून सकीला, ठीक है। और इसको बोलेंगे नून ख़फ़ीफ़ा। जो साकिन है उसको ख़फ़ीफ़ा बोलेंगे। तो कल हम लोगों ने जो है रूल्स देख लिए थे कि सकीला के क्या रूल होते हैं, ख़फ़ीफ़ा के जो है मैं आज बताऊंगी। लेकिन ख़फ़ीफ़ा के बताने से पहले थोड़ा हम लोग सकीला का और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, बस आप लोगों को याद रखना है। और इससे पहले वाला जो भी मैंने आप लोगों को तग़य्युरात करवाए हैं वो अच्छे से करना, उसके बाद इसको करना। तो करना यहाँ पर सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल सबसे पहला ये है कि सातों नून अराबी गिर जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद होता है जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर से ये भी गिर जाती है। यानी कि जमा मुज़क्कर गायब का और जमा मुज़क्कर हाजिर का जो सीगे हैं उनमें जो वाव होता है ना बीच में, वो हट जाता है। फिर है वाहिद मुअन्नस हाजिर से ये भी हट जाती है। जैसे तफ़अलीना होता है तो तफ़अलीना के बीच में जो लाम और नून के बीच में जो ये होता है साकिन, ये तो वो जो है वो भी हट जाता है। फिर है जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगों में अलिफ फासिल लाया जाता है। जो भी दो सीगे दो है ना, तस्निया के जमा तस्निया जमा गायब और तस्निया जमा हाजिर, ये दो सीगे जो हैं जिनमें नून ज़मीर होता है, तो उनका जो नून होता है उसमें मतलब अलिफ जो है, यहाँ पर रीज़न भी दिया हुआ है कि अलिफ सकल ना हो पैदा हो जाए, इसलिए उसके बीच में क्या लिया जाता है, अलिफ फासिल लाया जाता है। तो अलिफ बढ़ा दिया जाता है ताकि तीन नून, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तीन नून जो है वो एक जगह इकट्ठे ना हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो ये तो हमारा सकीला का हो रहा है। नून सकीला में चारों तस्नियों व जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है, ठीक है। नून सकीला में चारों तस्नियों, जो चारों तस्नियाँ होती है वह जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर जो होता है उसमें क्या होता है, अलिफ साकिन होता है। आपको इसी ध्यान रखना है, और इनमें अलिफ जो है वो साकिन होगा। फिर आता है हमारा नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े हो तो मकसूर होगा वरना मफ्तू होगा, ठीक है। अगर नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, मकसूर हो जाएगा, वरना वो मफ्तू रहेगा। मकसूर यानी जिस पे कसरा हो, और मफ्तू यानी जिस पर फ़तह हो, ठीक है, मतलब फ़तह आएगा। अगर अलिफ के बाद वाक़े होता है तो फिर उस पर कसरा आता है, वरना तो उस पर मफ्तू आएगा, फ़तह आएगा, सॉरी मफ्तू हो जाएगा वो। अब है हमारा सेकंड है नून ख़फ़ीफ़ा। तो नून ख़फ़ीफ़ा में क्या होता है कि मुज़ारे में सकीला हो गया और ख़फ़ीफ़ा हो गया। तो जो सकीला है उसको हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग विल बोलते हैं, और जो ख़फ़ीफ़ा है इसको हम लोग शेल बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ समझाने की, क्योंकि वो जो उसमें नून मुशद्दद हो जाता है उसमें मतलब वो ज़्यादा होता है, क्या बोलना चाहिए मुझे बोलते नहीं आ पा रहा है, लेकिन मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ज़रूर करेगा, और इसमें ज़रूर करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो हल्का फुल्का सा ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो है ये साकिन है, और वो इसका नून जो है वो साकिन है और उसका नून जो है वो मुशद्दद है। लेकिन दोनों में एक कुछ फ़र्क ये है कि कुछ सीगे जो है वो ख़फ़ीफ़ा में, नून ख़फ़ीफ़ा में नहीं बनते, और नून सकीला में सारे सीगे बनेंगे। लेकिन नून ख़फ़ीफ़ा में कुछ शर्तें हैं, कुछ सीगे हैं जो नहीं बनते हैं। तो वो रीज़न भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यों, मतलब कौन कौन से ऐसे सीगे हैं जो नहीं बनते हैं,
ٹھیک ہے، یہ صرف نون خفیفہ کا میں بتا رہی ہوں، یہ صرف ان صیغوں پر آتا ہے جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگ خاص دھیان رکھیں، یہ چیز آپ نوٹ بھی کرتے جائیں میرے ساتھ کے ساتھ کہ نون خفیفہ جو ہے یہ ان صیغوں میں آتا ہے جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو. ٹھیک ہے، نون ثقیلہ یعنی کہ جو نون، جب ہم اس کو ثقیلہ میں بنائیں گے، نون کو مضارع کو جب نون ثقیلہ ہوگا تغیرات میں، تو اس کے پہلے اگر الف ہے تو وہ نون خفیفہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں آپ کو گردان کرواؤں گی، ٹیبل بتاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنی ہے کہ یہ صرف ان صیغوں میں آتے ہیں جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو. پھر سیکنڈ ہے، اور جن صیغوں میں نون ثقیلہ کے پہلے الف ہو ان سے نون خفیفہ کا صیغہ نہیں آتا ہے. جن صیغوں میں نون ثقیلہ کے پہلے الف ہو، نون ثقیلہ کے پہلے جہاں پر بھی الف ہوگا ان میں یہ خفیفہ والا صیغہ نہیں آتا ہے. یہ اس چیز مطلب کٹ کر جاتا ہے. میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ کچھ صیغے جو ہیں وہ نہیں بنتے، تو وہ اس لیے نہیں بنتے ہیں. پھر ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے، نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعرابی وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نون خفیفہ میں جیسے ہم لوگ نون خفیفہ بناتے ہیں، نون خفیفہ مطلب اور نون ثقیلہ، یہ دونوں چیزیں مطلب تھوڑا تھوڑا ان میں چینج ہے. مطلب جو چینج ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور جیسے ہے دونوں چیز تو نون تاکید کہلا رہی ہے. تو جو نون تاکید بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع کے پہلے لام مفتوح بڑھایا جاتا ہے، اور مضارع کے بعد میں آخر میں کیا بڑھایا جاتا ہے؟ نون مشدد. یعنی نون مشدد بڑھایا جاتا ہے، اور وہ خفیفہ کے لیے بڑھایا جاتا ہے، اور ثقیلہ کے لیے نون مشدد بڑھایا جاتا ہے، اور خفیفہ میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہو جاتا ہے، ساکن بڑھایا جاتا ہے. تو یہ چینج ہوتا ہے کہ اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعرابی وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا ہے. یعنی کہ نون ثقیلہ میں نون ثقیلہ میں ہم لوگ کیا بڑھاتے ہیں؟ سب سے پہلے مضارع سے پہلے لام مفتوح بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے مضارع سے پہلے جو بھی صیغے اس میں بننے ہیں وہ سب میں کیا ہوگا کہ اسٹارٹنگ میں لام مفتوح ہی بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، صرف چینجز کہاں ہونے ہیں؟ نون مشدد اور نون ساکن میں. مطلب کہ اس کا نون جو ہے وہ مشدد ہوتا ہے اور اس کی 14 صیغے بنتے ہیں، اور جو نون ثقیلہ ہے اس کے پورے 14 صیغے نہیں بنتے ہیں. مطلب جو یہ شرط دی ہوئی ہے کہ یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ شرط ہے اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے یہ کام کرے گا، مطلب بنے گا. پھر تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا، دونوں کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، نفی تاکید اور تاکید دونوں الگ الگ ہیں. نفی تاکید یعنی کہ مطلب وہ ہرگز نہیں کرے گا، اور صرف تاکید یعنی کہ وہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے اتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. مجھے لگتا ہے اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کر دینا چاہیے، اور پھر جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہمیں اس کی گردان کو کروا دوں گی اچھے سے. اور آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہے، کوئی بھی سجیشن رہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے. اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور میرے فیس بک پیج کو بھی جو ہے وہ آپ لوگ فالو کریے، اور لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا میرے چینل پر، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی سجیشن ہو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.